Hello and welcome to Impact Career Tutorials. Aji ami warrior mock test to discussion ta loe play ahisu. This discussion is on current affairs. Current affairs ami every 2 months ke ami current affairs sectional test hisabe disu. Jot aji mock test hol on June July 2025. So yat 25 questions each of every month ami incorporate korisu. So aji ami ketaman এনে ইয়াৰ পৰাই স্যাম্পল কোৱেশ্চনছ কিছুমান আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আনিম এণ্ড ডিসকাস কৰিম এণ্ড দেখুৱাম যে কেনেকৈ ধৰণৰকৈ সলভ কৰিব পাৰি এপ্ৰোচ কৰিব পাৰি এণ্ড গোটেইখিনি কোৱেশ্চনছ হয়তো ইয়াত ডিসকাশন নহ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি আমাৰ এপটোত গৈ পেলাই আমাৰ কোৰ্সটো পাৰচেজ কৰি লয় ৱাৰিয়াৰ মক টেষ্ট সিৰিজ তাত আপোনালোকে গোটেইখিনি কোৱেশ্চনছ পাই যাব অলৰেডি আমাৰ পাঁচটা টেষ্ট অলৰেডি হৈ গ'ল কণ্ডাক্ট আৰু ফিউচাৰত আৰু কালি পুৰহি আৰু দুটা টেষ্ট আমি ফৰৱাৰ্ড কৰিম so starting off with the test series as you can see there are a lot of questions so just important kisman questions I want to cover first one of these is Bhairavi Sarang railway line kuntu north eastern states ok connect korise with the national railway network national railway network ok kuntu north eastern states solor connect korise etia ami je moi jodi tumalok khudu you can put in the comments je kuntu herit kuntu north eastern state tot etiao railway connectivity nai if you know the answer you can put it up in the comments but this railway line has connected Mizoram with the national grid of railways thik ase next important question eta aru eta important question hol on this operation sindhu etia kihor uporot based hoy what was operation sindhu based on so operation sindhu basically it was based on evacuation attempt during Israel Iran war homoyot evacuation koraisile India jumlak Indians Iranot thaki goisile teolokok evacuation koraisile from Iran so here the answer is D thik ase next jodi ami sao this is a very important question and a very interesting question also ji hokole এই পৰীক্ষাটো দি আছে and ji hokole die even dia nai teolokor karone it is a very important trivia so yat ami we came across a document junto ulaisile last year Junot on Assam and electrification etia tat lekha asle je Ahomot ketia first electrification ahisile 1923 th first electrification ahisile Ahomor north east tot Shillongot okay tar pisot 1924 ত first electric bulb eta ahisile introduce hoisile in Jorhat mane Jorhatot electrification arambh hoisile 27 ত Guwahati aru Tezpur electrify hoisile aru 33 th Dibrugarh aru Silchar electrification hoisile and after independence that is 1958 ত establishment of ASEB hoisile so here the answer is D okay so this is a very interesting trivia very interesting question on the electrification of Assam thik ase so next kisman terms thake junblak newsot thake and hekhini ami koribo karone chesta koru like for example manosphere okay manosphere to jodi ami sao what is the term manosphere mean the manosphere basically it is social media centric eta phenomenon ajikali hetu bostu ulai goise social media bahut influencers ba bahut mota manhue enokake prochar kore je patriarchal mindset eta push koribo karone misogynistic patriarchal mindset eta push koribo karone chesta kore jot teoloke koy je kyo men are superior than women so etu bostu eta bahut current trending phenomenon ta hoy goise juntu karone bahut horu lora blak effect hoise ba even bahut mota manhu blake influence hoise so this is basically a collection of online communities forums Andrew Tate tumalake hunna paise sake Andrew Tate or bikhoye so online communities forums blogs that promote masculinity and anti-feminist misogynistic sexist ideologies so this is on manosphere this is called manosphere so enokon honor terms thake newsot junkhini ami yat amar mock test bilakon ami cover koribo chesta korisu next Operation Sindhu already ami korilu
কি হয় এটো next Shraddhanjali scheme to ki hoy it provides one time financial assistance to next of kin of persons okay next of kin mane junblak manhu ঢুকুৱাৰ ফ্যামিলিৰ মানুহখিনিক তেওঁলোকক assistance দিয়ে যদি কোনোবা ঢুকাইছে in the state or outside the state আৰু সেটলে ঘুৰাই আনিব লাগে তেতিয়া Shraddhanjali scheme to one time financial assistance দিয়ে to kin of person who has died due to accidental or unnatural causes যদি accident বা unnatural cause যদি বাহিৰ অসমৰ বাহিৰত ঢুকায় তেতিয়া হলে Shraddhanjali scheme টোৱে under this scheme তেওঁলোকক ঘুৰাই আনে are restricted only if the death occurs within the geographical boundaries so this is not true death within নহয় outside the geographical boundaries মানে অসমৰ বাহিৰত যদি death to হয় unnatural death হয় তেতিয়া হলে এই scheme to apply হয় so this is wrong it is a state funded welfare scheme and not an insurance based scheme this is true and this is true so which of these statements are correct 1 and 3 is correct 2 is wrong ঠিক আছে so Shraddhanjali scheme or বিষয়ে তোমালোকে জানিব লাগে so সেই কাৰণে এটো দিছো which of the following locations are existing or proposed emergency landing facilities on national highways of northeast India so eto news ahisle because recently eta notun emergency landing in national highways jeneke flight aircraft blak poribo karone junkhini amar highway ase junkhini amar expressway ase 4 lane highways ase tat jate emergency landing koribo pare fighter jets ba enakwa dhonor aircrafts hetu karone kisman corridors bonwa hoise northeastত mostly for fast response okay jodi war hoy tetia hole jate fast response koribo pare aru enakwa rastate jate fighter jets nomai dibo pare ba transport aircraft nomai dibo pare hetu karone kot korwa hoise moran dimot recently korwa hoise tihu boroma aru nogao lumding okay nogao lumding or etu bostu korwa hoise কিন্তু শিলচৰ কৰিমগঞ্জ আৰু তেজপুৰ ভালুকপুঙত এই বস্তুটো নাই okay this is not there in yat four lane highways নাই ঠিক আছে so 1 2 and 3 are the correct statements ঠিক আছে so এটো আহিছিলে because emergency landing facilities newsৰ আছিলে in June okay কত বনোৱা হৈছিলে এটা emergency ওপৰ এটা question so these are static parts emergency আমাৰ এটা সংবিধান বাচাও দিৱস বুলি এটা হেৰি কি বুলি কয় এটা ইমাৰ্জেন্সিৰ ওপৰত সংবিধান সুৰক্ষা দিৱস সংবিধান বাচাও দিৱস বুলি এটা ইমাৰ্জেন্সি জুননাখন হৈছিলে লাগু হৈছিলে তাৰ ওপৰত এটা দিৱস ফেচিলিটেট কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে সো হেকাৰণে ইমাৰ্জেন্সি ওপৰত আমি এই কোৱেশ্চনটো দিছো বিকজ জুনত হেতু আছিলে ডেটটো so it kihar upor asle state of Uttar Pradesh versus Raj Narayan disqualified the prime minister from parliament triggering a major political crisis okay hetu karone emergency hoise boli koisile and total revolution led by Pandit Dindayal Dindayal Sharma etu lead koran asile etu Jayaprakash Narayane lead korisile thik ase so this is wrong Bangladesh war of 1971 and the subsequent rise in global oil prices has no significant impact on India's economic condition before the emergency. So Bangladesh war hoisile aru global oil prices surge hoisile he karone emergency upor effect hoa nai boli koise but this is not true. Ihote actually emergency effect korisile. Judicial decisions Kesavananda Bharatiya Golaknath case actually emergency trigger korisile. Which of the statements are above are correct 1 and 4 is correct only baki kita bhul so emergency jiheke samvidhan bachao divasor uporat news asile so emergency bikhoy tumalke janibo lagibo thik ase next jodi ami sao consider the following statements regarding international yoga day ite international yoga day uporat science ahise international yoga day practical form of yoga hatha yoga popularized by yogis such as Matsyendranath okay so in international yoga day since June ase so hekarne yoga news ot thake popularize hoy jay so yoga bikhoy ami janibo lage so this is true June 21st was chosen because June 21st is international yoga day so yar par tumalke etu information lolubo par international yoga day konna khon June 21st June 21st is International Yoga Day or Ednakhon it marks the winter solstice bli koise but it is not winter solstice it is summer solstice in
the northern hemisphere. So geography ahi gol yar majot. Okay, theme of International Yoga Day is yoga for one earth, one health. This is true. Aru the origin of yoga can be traced to ancient Vedic texts, where earliest references are found in the Atharva Veda. Atharva Vedat ase boli koise yogar kotha, but Atharva Vedat nohoy, Rig Vedat ase. Thik ase? So this is not true, and so 1 and 3 is correct. 1 and 3 is correct here. Thik ase? So these are all current affairs from 26 start hoy gol jiheke. These are current affairs from July. Correctly explains catastrophe bonds. Catastrophe bonds news or asile ki hoy? Catastrophe bonds mostly এনেকুৱা ধৰণৰ হয় যোনখিনি catastrophe মানে disaster ৰিস্কৰ লগত লিংক থাকে হে বন্ডছটো যদি বেছি ডিজাস্টাৰৰ probability আছে তেতিয়া হলে বন্ডৰ ভ্যালু কমি যাব যদি কম ডিজাস্টাৰৰ ৰিস্ক আছে তেতিয়া হলে বন্ডৰ ভ্যালু বাঢ়ি যাব so these are known as catastrophe bonds আৰু এই catastrophe bonds বিলাক আমি দেখা পাইছো these are insurance links securities that transfer disaster risk to investors. ঠিক আছে? These are known as catastrophe bonds. So next, very interesting questions kisman ase. Artificial intelligence code use hoise Assomot. So this is a very interesting question. Present uses of artificial intelligence. So July mahatot artificial intelligence use kora hoisile in some fields in Assam. So Dhemaji AI analyzes soil reports, monsoon data, aru satellite images for rice farming decisions. AI use kori pele monsoon data, aru soil reports or satellite images kini use korisil for rice farming decisions in Dhemaji district. This is true. Assam tea industry AI helps fight fungal infection and nutrient deficiency. AI reply etukra area scan kori pele kot fungal infection hoisile hoise ba kot plant to nutritional deficiency hoise he bostukhini scan kori pele gom poa jay boli koise in Assam tea industry. This is also true. In Majuli AI is used for drone based pesticide spraying. So Majulit koise Majulit drone based pesticide spraying koribo drones use kori pele pesticide spray korise boli koise. So this is not true. In Majulit hetu bostu use hua nai kya. AI is used in Assam for preserving folk tales, oral heritage and textile designs. So AI use kori pele junblak amar সাংস্কৃতিক গল্প বা শাস্ত্ৰ বা কি বুলি কয় কাপোৰ হ্যান্ডলুম হে বস্তুখিনি টেক্সটাইলস এই বস্তুখিনি ইউজ এই বস্তুখিনি প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব কাৰণে AI ইউজ কৰিব আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিস ইজ ট্ৰু এটো ইউজ কৰি আছে ইনফ্যাক্ট তাৰপিছত আসাম স্কিল ইউনিভাৰ্সিটি robotic surgery koribo karone AI use korise boli koise eta Assam School University logot robotic surgery connection nai gya so this is not true in fact Assam Skill University use korise local junkhini manu ase population ase teolokok AI okoman expert korabo karone teoloke initiatives loise so which of these are correct 1 2 and 4 are correct thik ase so this is a very interesting question number 28 and next we come to CM flight scheme to kihor upor hoy CM flight scheme to hoy on CMR at a initiative on making you learn foreign language initiative for global human talent that is known as CM flight okay FLIGHT flight Foreign Languages Initiative for Global Human Talent. This is true. Government of Assam to train youth in foreign languages. This is also true. Aim deploy Assamese youth mainly in Japan for employment opportunities. CM flight scheme to start korise for Japanot pothiabo karon. This is also true. Scheme is implemented by Union Ministry of External Affairs. So External Affairs Ministry eto kora nai kya. Okay. External Affairs Ministry eto kora nai kya eto Home Ministry korise so this which of these are incorrectly hodise so only 4 is incorrect thik ase so next which of the following statements are true regarding Radha Govinda Borua this is also very important statement based question because ami Radha Govinda Borua jun jak তেওঁ সিংহ পুৰুষ বুলি কোৱা হয় তেওঁ বিষয়ে আমি জানিব লাগে বিকজ নিউজত আহিও থাকে এণ্ড তেওঁৰ ওপৰত বহুত এৱাৰ্ডছো আছে
So he founded the Assam Tribune newspaper. I am sure তোমালোকে সবে Assam Tribune পঢ়া for current affairs. So a current affairs তোমালোকৰ Assam Tribune খনৰ ফাউণ্ডাৰ আছিলে ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা 1939 ত ফাইন কৰিছিলে in Dibrugarh. Okay, so this is true. He is popularly known as architecture of modern Assam for his contributions to education. This is also true. Okay, তেওঁ অসম ষ্টেট জু বিল কৰিছে বুলি কৈছে সেইকাৰণে জু ৰোডটো আৰজি বৰুৱা ৰোড বুলি কয় বুলি কৈছে বাট দিছ ইজ নট ট্ৰু এটো জু ৰোডটো আৰজি বৰুৱা ৰোড জুৰ লগত কানেকশ্যন নাই কিয়া অ'কে সেইটো জাষ্ট নাম দিয়া হৈছিলে এণ্ড তেওঁ আছাম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে ফৰ মোৰ দেন এ ডেকেড অ'কে মোৰ দেন 10 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে গুৱাহাটী টি অকশ্যন চেণ্টাৰটো এষ্টাব্লিছ কৰা নাছিল হি ডিড নট এষ্টাব্লিছ বাট হি ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টু অকশ্যন প্ৰথম অকশ্যনটো তেওঁ কৰিছিল ফাৰ্ষ্ট অকশ্যন কৰিছিল তেওঁ চ' এইটো মনত ৰাখিবা ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা অকশ্যন দ্য ফাৰ্ষ্ট টি ইন দ্য গুৱাহাটী টি অকশ্যন চেণ্টাৰ দেট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট Assam Flying Club was started under his initiative in Shillong. This is also true. Assam Flying Club মানে first pilots train কৰিবৰ কাৰণে Assam Flying Club start কৰিছিলে তেওঁ under. So here the answer is 1, 2 and 5 is correct. Which of the above statements are correct? 1, 2 and 5 is correct. ঠিক আছে? Okay. Now coming to the next question. So biofuels, regarding biofuels এটো কাৰণে আছিলে because নতুনকে টু জি বায়োফিউল প্লেণ্ট এটা ইনগ্ৰেট কৰা হৈছিলে এণ্ড সেইটো কাৰণে মেটচ দ্য ফলোয়িং এটা আহিছে অন বায়োফিউলছ এটা ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন বায়োফিউল মানে প্ৰথম ক'ৰ পৰা বায়োফিউল বনাব বুলি লৈছিলে ফাৰ্ষ্ট লৈছিলে অন ফুড ক্ৰপছ লাইক চুগাৰ কেন মেজ দি পেলাই বায়োফিউল বনাব বুলি কৈছিলে কিন্তু সেইটো ছাষ্টেইনেবল নহ'ল মানুহৰ খাবই বস্তু নাইকিয়া যদি ফুড ক্ৰপছৰ ওপৰত যদি কৰিব লয় তেতিয়াহ'লে বায়োফিউল বনাবলৈ তেতিয়াহ'লে আৰু খাদ্য কমি যাব চ' সেইটো বাদ দি পেলাই ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যন বায়োফিউলত কি কৰিলে মিউনিচিপেল ছলিড ৱেষ্ট বা এগ্ৰিকালচাৰ ৰেচিডিউজ মানে যোনখিনি আমাৰ ৱেষ্ট প্ৰডাক্টছ থাকে যোনবিলাক কাটি মেলি পেলাই যোনবিলাক হেৰি কৰে গোপাল নকৰে মোৰ ৰেকৰ্ডিং কৰিহে আছে আকৌ কৰি আছো So second generation যোনটো বায়োফিউল it is based on municipal solid waste মানে যোনবিলাক আমাৰ ফলমূলৰ বাকলি বা এইবিলাকৰ বাকলি কি বুলি কয় চব্জিৰ বাকলি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ লিকুইড ৱেষ্টবিলাক ইউজ কৰি পেলাই ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যন বায়োফিউল প্ৰডিউচ কৰিব বুলি কৈছিলে দ্য থাৰ্ড জেনেৰেশ্যন বায়োফিউল ৱাজ এলগি মানে হেলাইৰ পৰা প্ৰডিউচ কৰিব বুলি কৈছিলে আৰু ফ'ৰ্থ জেনেৰেশ্যন বায়োফিউল ইজ জেনেটিকলি মডিফাইড অৰ্গেনিজমছ চ' ইয়াত যদি আমি চাওঁ ইয়াত যদি এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ যদি আমি মেটচ কৰোঁ এ ইজ দ্য কাৰেক্ট মেটচ অফ দ্য ফলোয়িং তাৰপিছত NER ডিষ্ট্ৰিক্ট SDG ইণ্ডেক্স ৰিপৰ্ট ইয়াত নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনৰ SDG ইণ্ডেক্সবিলাকৰ ওপৰত এটা ৰিপৰ্ট খুজিছিলে য'ত কৈছিলে যে all districts of Mizoram, Sikkim and Tripura fall under the front runner category. Gutekhini districts Mizoram, Sikkim and Tripura gutekhini ekdom topot ase. This is true. Nanthal district of Mizoram is the highest scoring district in Northeast region. This is true. Assam has at least one district among the top 10 districts of NER SDG index. But this is false because Assamot etao district top 10 ot nai. Etao Assamor district top 10 ot nai ke. Okay, so this is wrong. Longding district of Arunachal Pradesh is the lowest scoring district in the region. So this is true. Lowest scoring district or Longding district. Our Sikkim shows the widest variation. Widest variation nohoy, ekdom narrowest variation. Narrowest variation. Mane Sikkimor যোনখিনি villages আছে হিহঁতৰ স্কোৰটো বহুত ওচৰা-ওচৰি okay so narrowest variation among these districts so this is wrong which of these are correct 1 2 and 4 are correct ঠিক আছে 1 2 and 4 are correct next consider the following statements regarding project 17A 17A is a successor of a Shivalik class eto ki hoy 17A to janibo lagibo tetia he eto answer koribo pariba 17A is project 17A is of the Indian Navy eta building project hoy okay
য'ত শিপ বনায় 17 subsidiary Shivalik class frigate program frigates বনায় so this is true INS Udaygiri is the first stealth frigate launched under project 17A INS Udaygiri নহয় INS Nilgiri INS Nilgiri এখন জাহাজ হয় ship okay ship হয় frigate so a ship a project 17A এর first ship আসলে project INS Nilgiri INS মানে Indian Naval Service okay so the ships under project 17A are being constructed by Indian Navy এটো ভুল হয় Indian Navy এক ship construct নকৰে এটো মাছগাঁও ডকস এ কৰিছে মাছগাঁও ডকস and shipbuilders limited ঠিক আছে which of the above statements are incorrect সুধিছে 2 and 3 are incorrect ঠিক আছে okay next India's first water technology park aquatech park has been inaugurated at which of the following locations so aquatech park to কোট locate কৰিছিলে কোনবিলাক locations হৈছিলে let us see aquatech parkত কি কৰিছিলে ইয়াত শিকাব যে কোট কেনেকে পিসিকালচাৰ কৰিব পাৰি কেনেকে একুৱাকালচাৰ কৰিব পাৰি কেনেকে পুহিব পাৰি কেনেকে ফিশাৰিজ হেৰি কৰিব পাৰি আৰু এই aquatech park to it is in collaboration with NABARD লিখি লব পাৰা NABARD Department of Fisheries ICAR Indian Council for Agriculture Research okay এওঁলোকৰ লগত কোলাব কৰি প্লে এই aquatech park to খুলিছে কোট খুলিছে it is in বাগিবাৰী সোনাপুৰত খুলিছে aquatech park to so this is Assam based current affairs বহুত important ঠিক আছে কোট খুলিছে বাগিবাৰী which of the following towns became the Assam's third municipal corporation so অসমৰ কেখন municipal corporation আছে first is Guwahati second is recently last year hoise Dibrugarh the third municipal corporation hoise ebar অসমৰ Silchar okay so this is very important Assam based question ঠিক আছে consider the following statements regarding soar areas in Assam soar area যোনখিনি থাকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত বা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত নি soar areas তাৰ ওপৰত question এটো ধুবৰী ডিস্ট্ৰিক্টত মেজৰ soar area যোনকিটা আছে হেকিটা হল Sapor South Salmara and Mankachar this is true soar areas in Assam accounts for more than 10% of the state's total area 10% নহয় 3.6% of the state's total area so this is wrong Borpeta district has important soar regions like Bagbari and Kalgasia this is also true Borpeta district or hoy hegita okay tarpsat soar areas in Assam are home to nearly 2.25 lakh people this is also true aru soar area survey to clause 6 of the Assam accord koribo koisile because tat sobotse beshi immigrants ahiple bohe boli koise this is also true so which of these are correct 1 3 4 and 5 are correct ঠিক আছে so এটোৰ ওপৰত চাই লবা on soar areas in Assam ঠিক আছে consider the following statements regarding super earth news ত থাকে এটো science and technology এটা question super earth are exoplanets with mass greater than earth but smaller than Uranus and Neptune all super earths have conditions suitable for supporting life similar to earth super earths are found outside the solar system so mass greater than earth but smaller than Uranus and Neptune ঠিকই আছে all super earths have conditions suitable for supporting life similar to earth this is not true super earths যদিও নামটো super earth হয় earthৰ নিচিনা একো characteristic নাথাকিব পাৰে life support নকৰিব পাৰে super earths are found outside our solar system this is also true so which of the statements are correct 1 and 3 is correct ঠিক আছে এটো science and technology based questions on the month of July এতিয়া potential habitat for cheetahs cheetah যোনখিনি introduce কৰিছিলে আফ্ৰিকাৰ পৰা আনি প্লে cheetah introduce কৰিছিলে ইন্ডিয়াত তে কোট introduce কৰিছিলে আৰু কোনকিটা potential habitat হয় কোনো ন্যাশনাল পার্ক তাত ডাইৰেক্ট introduce কৰিছিলে নৰাদেৰি wildlife sanctuary to কৰিছিলে বান্নি গ্ৰাছলেণ্ডত নতুনকে কৰা potential habitat থাকিব বুলি কৈছে ওকে আৰু গান্ধীসাগৰ wildlife sanctuary A2 to introduce কৰিব potential habitat for cheetah so just note down ইয়াৰ পৰা নোট বনাই লব পৰা তোমালকে যে কোট important habitat for cheetahs আছে এইকেইটা এই চাৰিটাই হয় 1 2 3 and 4 ঠিক আছে which of the following books are written by Arup Kumar Datta কোনকিটা
কোনখন কিতাপ লিখিছে তেওঁৰ ওপৰত অলৰেডি MCQs আহিছে প্ৰিভিয়াছলি সো আহোমছ তেওঁ লিখা আসাম স্প্ৰেভাগ লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰত উদয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ তেওঁ লিখা ইণ্ডিয়া আফটাৰ গান্ধীখন তেওঁ লিখা নাই এখন ৰামচন্দ্ৰ গুহাই লিখিছে ৰামচন্দ্ৰ গুহা ঠিক আছে সো which of these are correct 1 2 and 3 সো এও বা এনেকুৱা নিচিনা ইম্পৰ্টেন্ট অথৰ্স ব্লক কন্টেম্পৰৰী অথৰ্স ব্লকৰ বুকস ব্লক জানিব লাগে যোনবিলাকে যি সকলে বহুত কিতাপ লিখিছে কামাচাটকা পেনিনসুলা এতিয়া এই পেনিনসুলা ব্লক নিউজত থাকে কামাচাটকা পেনিনসুলা আছিলে কামাচাটকা পেনিনসুলা কোৰ হয় ইট ইজ অফ ৰাছিয়া Arabian Peninsula, of course, Saudi Arabia, UAE, Oman. Iberian Peninsula is Spain and Portugal. Scandinavian Peninsula is Norway and Sweden. It was geography-based question, but based on current affairs. Okay, current affairs or places in news type. So here the answer is A. ठीक है? Which of the following is Assamese literary work recently selected for global translation under UNESCO initiative? UNESCO initiative or under কোনখন অসমীয়া কিতাপ লোৱা হৈছে যাতে এনেকুৱাকে ট্ৰান্সলেট কৰিব যাতে গোটেই ওয়াৰ্ল্ডে এই কিতাপখন পঢ়িব পাৰে সো ইয়াত দা আনসাৰ ইজ বুঢ়ী আই সাধুখন ইউনেস্কোৰে ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশনাল সায়েন্টিফিক এণ্ড কালচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন ইউনেস্কোৰে এখন কিতাপ চুজ কৰিছে যাতে গোটেই ওয়াৰ্ল্ডৰ মানুহে যাতে পঢ়িব পাৰে এটো অনুবাদ কৰি পেলাই তেওঁলোকক ট্ৰান্সলেট কৰি পেলাই each and every country ek kitapkhon available hobo thik ase so this is a very important Assam based current affairs Buriya Hadu consider the following statements regarding Great Nicobar Island project to upor khudise the international container transshipment terminal ta thakibo brownfield airport to enhance connectivity thakibo brownfield airport mane notun purana airport we notun ke okoman renovate koribo boli koise Okay, this is true. Protect significant geostrategic importance. Malacca Strait osot ase karone etu bahut important boli koise. Implemented in phases or implement hobo solely on tourism development of Andaman Nicobar Islands or tourism or karone he development koribo boli koise, but this is not true. So which of these are correct? 1 2 3 and 1 3 and 4 sorry 1 3 and 4 hoy etu answer. Okay, etot brownfield nohoy eto greenfield hobo greenfield mane notun ke airport ta develop koribo greenfield project okay 1 3 and 4 thik ase okay consider the following statements regarding inclusion of communities in the schedule of list of scheduled castes so scheduled castes and scheduled tribes or uporot eto question President of India notifies list of SCs and STs for each case under Articles 341 and 342 of the Constitution. President can include without any parliamentary approval. Without parliamentary approval, President cannot include. Okay, the Parliament alone has power to amend the constitutions by laws. Okay, so this is true and this is true. Articles kita mone rakhiba. A2 articles are under SCs or STs plak notify kore. So which of these are correct? 1 and 3 is correct. ठीक है So we have discussed a lot of questions today. আজি আমি বহুত কিটা question হেৰি কৰিলো আৰু আমাৰ আগৰ কিছুমান question আছে পাঠ সমন্বয় portal এটো কৈ দিয়া তোমালোকৰ কিহৰ ওপৰত হ'ব পাৰে regulate vehicle emissions in urban areas provide job opportunities in construction streamline and regulate road digging activities in Guwahati কোনটো হ'ব ইয়াত Okay, pot সমন্বয় এটা streamline and regulate road digging activities in Guwahati এটা নতুন অ্যাপ এটা এটা পোর্টাল এটা যাতে এই পোর্টালটোত আপলোড হৈ যায় যে কোনটো জায়গা বনোৱা হৈছে কোনটো জায়গা ব্লক আছে এই বস্তুখিনি চাই ল'ব পাৰে আৰু কোনটো জায়গা ৰাস্তাখিনি কিমান প্ৰগ্ৰেছ হৈছে এই বস্তুটোৰ কাৰণে এটা পোর্টাল বনোৱা হৈছে পথ সমন্বয় পোর্টাল ঠিক আছে Project Tiger and Kaziranga National Park this will be the last question for today তোমালোকে ট্রাই কৰিব পাৰা এটো ট্রাই কৰি প্লা আনসাৰটো you can put it in the comments আৰু আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু আমি ডিসকাশনস আনিম নেক্সট কালি পৰহি আমি আৰু ডিসকাশনস আপলোড কৰিম সো আমাৰ কিন্তু টোটাল 50 টা কোৱেশ্চনস আছে ইন দিস ক্লাস আমি গোটেইখিনি ডিসকাস কৰা নাই যদি বাকি কোৱেশ্চনস কিন লাগে you can purchase the test series
which is 2500 from our app. এপৰ পৰা পাৰচেজ কৰিব পাৰা আৰু 30 এপ্ৰিললৈকে আমাৰ বিহু অফাৰ লাগি আছে বিহু 26 কুপনটো ইউজ কৰি প্লে ইউ ক্যান গেট 25% অফ সো তোমালোকে পলম নকৰিবা এতিয়াৰ পৰাই মক টেষ্ট দিব ষ্টাৰ্ট কৰা মক টেষ্ট দি প্লে হে কোৱেশ্চনছ খিনি ৰিভাইজ কৰা MCQs খিনি ৰিভাইজ কৰা আমাৰ এই মক টেষ্ট ফিল্ডটোত বহুত এক্সপেৰিয়েন্স আছে আমাৰ যদি তোমালোকে লাষ্ট ইয়াৰৰ সোৱা গৈ প্লে ওয়াৰিয়াৰ মক টেষ্ট সিৰিজ চাব পাৰা তাতো বহুত কোৱেশ্চনছ আছে অলৰেডি তাৰ পৰাও যদি বিচাৰা তাৰ পৰাও অকমান ৰিভাইজ কৰিব পাৰা তাৰ আগৰ বছৰো আছে তাৰ আগৰ বছৰো আছে so this is our fourth year with our mock test our mock test পৰা every year 10 15 20 questions common পৰে we are hoping this year আমাৰ বেছি common পৰিব because আমি 50 টা mock test দি আছো last year আমি 25 টা mock test দিছিলো so বেছি পলন নকৰিবা go and buy the mock test purchase it now and start practicing you do not have much time okay thank you so much